A day in my life as a 13 years old student in Kuanos Integrated School. Syempre, masakay pud kog motor. Ay, alangan, asa pa man day ko musakay, di sa motor. So, karon nakasakay naman kog motor. Syempre, sayo jud ko, alangan. So, nanadaay ko sa eskwelahan. Shout out dahi kong Chip Larny, buta na kay ka-Chip, ayaw palabi eh. So, karon nanadaay Miss Building. Disa kami, kay mo tanaw mi kung nanabay abli among classroom. So, pagtanaw na mo, wala may abli, so, barog-barog sa ta. Kung sa day dapat maglupad-lupad ni. Day in my life. Nanasad ni silang duha ay sigsayaw. So, karon day ready na day sila sa ilang report on ya. So, karon report na nila. Day wa jud may kasabot sa inyong gipang discuss diha. Pwede balika. So, uli na ta guys. Maora to guys.